anwumrei dani dan nyina adofo me ne mu etie Awurade asem said ya wie bre ba me ani ada ho no aye vigilant cause obonsam no nani abre saa so na Yesu Kristo nani ayedan abre me na obo mpaye tumi mutumi njefo enanwumre so yeda wase Awurade awo wisu nansia bo wiase na home da tosonson animonyam anka wudin Awurade wo se wasem makobedi dwuma wo yemu boaboa mo wasem tenetene ye na wupie wani monyam ya anya oyeraba tumi bia abema ne home ne so enadadua ndie ya ka won hye ye nan ase ewo Jesus Christ din mu yeda wase se wadi nkunim odoba Yesu Kristo din ti amen yo atiefo da ne da nyina menimu tie nyame asem menimu sua nyame asem Evangelist Mary Akwa ene wone wo kasai menimu tie Awurade asem ya dwendwene nyame asem ho se de be ya wie eblem ya ni be dan ebe da ho wa wutie me adofo nyina wutie me medam obi bia ase nyame nhira obi bia na me topic ni matu ni din say two road on the earth kwan ahodo mienu a ewo saasase we say so no be ye gidi ni a ye wo kwan mienu a ewo saasase we say so se wa hunu a ubetu ayedan afra se wa hunu sa kwan we ya ubetu ayedan afra ye wo kwan ahodo mienu a ewo saasase we say so ye wo kwan kase ye wo kwan ketewa ye wo kwan kase ane ye wo kwan ketewa kwan kase ne de omo gumbotro bodwofo yedan ewom sikani brafo yedan ewom omo trese kwan kase ne de obia timi fam bi but kwan ketewa ne de enya ize so betimi ayedan afam sa sa wo ye botro bodwa wo betimi afa sa kwan ni musa enti na Kristofo ankasa yedan egu ahodo mienu a Kristofo egu ahodo mienu wo be ye gidi ni a ese wo sa Kristofo yedan ye wo honam chidifo yedan e wo ho a wie ye brem omo di sikani brachi omo di honam chi ye wo sa ankofo ne yedan e wo ho ye wiasefo ye no omo ye bi omo tie wiase nwom chese obi betima ye sofu betima ye asoreba ebi betima ye asore panyini obi omo tie wiase nwom chese omo ko disco omo no crab omo ko crabs omo nom ensa jensen ne ye wo sa ankofo ne yedan e wo ho eye ekwan kase no ene kwan ketewa no ne de enye ize sa wo betimi aye da awura sa kwan ni enye ize omo wo no so ye kakra bi say the Bible aka na kwan ketewa nti no me message no two road on the earth enti ye be asem bi wo Matthew chapter 7 verse 13 na ansa na me no be read no na me pese ye Kristofo no yani aye Kristofo aye pe heaven akono ebi wo Yesu Kristo nyamma ye de bet bo wadwene po wo wutie me bo wadwene po se Kristo so me sade atie bia no wo de wani be yedan ebe hunu heaven hono wo de wani be yedan ebe kokuro no so enti no ye wo akwan wodo mienu e wasasase we seso wo ma wani am na hono ma wo betu afra cause Yesu Kristo kan sembi wo se amutimi nsuma wura no mienu be do ba ko no ayedan what time ba ko untimi nsuma wura no mienu just a wo do ba ko na wo yedan what time ba ko enti Matthew 7 verse 13 wo se akwan ahodo mienu ena chese kwan no ye wo ahodo mienu wasase we se dem di kan no yedan e kan ye no wo be ye Kristo ni na se wo anhunu sa kwan we ya wo be ka se mi nua Kristo ni bia yedan ayade we se bi enti me so ma yedan me kwa akoye because Kristofo gu ahodo mienu Bible no na me the Bible ba be kirew am ye hu se Kristofo yedan gu ahodo mienu anya sa wo ukuta Bible we se nkwa na beji watum se wo ye Kristo ni but unwuma na wabrabo ane nsam ofiri wonu mu ba ana ba me ye hu se wo yedan wo ye Kristo ni enti no wo se akwan ahodo mienu wo se mun hyane opono tiatia ne mu na opono aso ne okwan ye tere no de e ko saye mu na wona wo hyane mu ni ye pi verse 14 no wo se na opono tiatia ne okwan hiehia no de e ko nkwam na wona wo hunu ne yedan esua wate enti nyame na me kan kire wo se o mu a o mbekọ heaven ye kakra bi o but Bible na nkasa ajeje wo ho se o mu mbekọ heaven no eye kakra bi bebre asom ye o mu hene bebre mpa nyame asem ayedan atie enti wo kan asem na ontie wo se mun hyane opono tiatia ne mu na pono so ne kwan ye tere ne de e ko saye mu na wona wo hyane mu ne ye pi verse 14 na opono tiatia ne
okwan hia no de ekwankwa mu na wona ohunu no ye da esua enti Bible ka se hyane opono teatea mu a me de ba me kyerɛkyerɛ ma me yate ase ko so nye ne panyina na titwi no Bible ka se mo hyane opono teatea mu a ko se wura opono teatea nim na ansa na opono teatea wo ba wura mu no enye ize saa wo wura mu kora na bia wo ntimi wura mu akwa no usua wo ntimi wura mu se de osu ba bra obesi ayedan awura mu no enye ize saa na Kristo som yedan etie Kristo som ba bra o hawo ne abinidie ekom ne hia chese niam ansem fata e de beto enipa fa wonya hye but apono teateafo no o mu fam pa but awieye no eye nkunimdie awieye no benya dankwa verse 14 no so pono teatea ne okwan hia ne de ekwankwam na wona wo hunu ne yedai esua waso wona wo hunu ne yedai esua enti pono kase no ye wo boturo bodwofo yedai e wo ho se dem du kan no kan ye se ye wo mu tie wi asenwom omo ko disco omo ya niam ansam fata omo de ne nammu enti a Kristofo gu ahodo mienu wo hunu wo ya onti ase a Kristofo yedai egu ahodo mienu enti opono teatea ne de kwankwam na wona wo hunu ne yedai esua na chese me read the Bible na menti ase mu no omo mbekọ heaven ye kakra bi omo mbekọ heaven no aye kakra bi ti sa asem kro ya no Yesu sa kan sa asem kro ya o Luke chapter 13 verse 20 Luke chapter 13 verse 22 to 23 was say epono teatea no onsi as was asiso na se ade a Awurade be boso biemu no na ehia no pa cause ya bebre kasa Kristofo doso wi Kristofo doso die ntia Kristofo doso a wo sa Kristofo doso bebre kuta Bible no de abetena radio so bebre kuta Bible hyenhye na fiem but ya kasa Kristofo a wo mu de Awurade apede no mu do Awurade na Awurade suro bi ye de eti wo mu na Awurade ho do ye de eti wo mu enti ya Kristofo ya kasa Kristofo a wo mu ye Awurade apede Bible na pede a Yesu Kristo de ye de eja ye no wase apono teatea no 22 no wase one nam nkromu ni nkurase are kyerɛkyerɛ no nam so ye ko Jerusalem no obi se ne se Awurade wona abaji won ye kakra bi ana verse 24 no ka kyerɛ won se momprenhyane apono teatea ni mu wate unim na Yesu preachi optimi preachi wa mpoa no o preachi wa Jerusalem o preachi wa bia Yesu be mitini pe bia no what the word of God ye dey emanipa on for samana ne abura mu nsuo nya dey emanipa the word of God nyame asem and what the manipa enti no na akoa bi ogina ho no no asem ne ye eche so odwene ho a wate se obi de Messiah na Messiah no no de Kristo no obi se wate ne se kyeronsem wo kyeronsem mu ba bi se uji Yesu Kristo dia o oda nkwa eye no kore na nkwani nwie peye uji Yesu Kristo di nyesa obaji ni di ya wa wie nkwani nwie peye enwuma ho esa wo ye de wo ye enti no na akwa na kire na dwene se wate se ye di Yesu di a wo oda nkwa na nkwafo ti begu mpona no bebrebe enti asama nipa ne busa Yesu se wowura na kire na dwene pa ko nipa ne doso no onu fi se wo munyina na ekọ heaven enti sa wase no obi se no se Awurade wona abaji won ye kakra bi ana wase mo penhyane opono teatea nim menu adofo a wutie me anya de nipa dodo ye bia na fura Awurade so obi kuta Bible nti akọbọ adwaman nti me so me bobi menu yamfa ho ntutu obi o so ahini ye ankura wankasa ibebu watan yemu watan frasofo bi yemu watan fraso le bebi wankasa ne bebu watan enti Bible say penhyane opono teatea nim na pono so ne kwan ya trend ye call sayem na wona wo hyane mu ye dan eye pii sa woto aso a ekansam ye dan e wo ho no ekansam wo ho pasena me se mo se nipa pii ba hwehwe mu aye dan ahyane na orentumi wonim de enti a wontumi no wonim de enti a wontumi no boni yini anase aduade yini bi e woni nipaduam yini bi ya da e woni nipaduam a ye bebo ni deliverance na antutu enti no wo ba be wura apono teatea ni mu no akwa no last na hye na sunti na se wasan ye da kobo adwaman and some we are the ashen sunti se wasan ye da esa akwa na chi
enti ya wonkofo bebre ho no mo nsakira Bible we ni yeda ekita wo mo enti se wan hwe ye na se wo do hutu obi ka se we ye we enti me so me ye we ai wai ko de sen obi aba be gina obo gospel ahihye ne mo were ne nani atenti no ono kura o tonyom no kura no me de me ye bia na ye de fa wo tu obi wasi ni papi ko so bi betima kwa urade adidi enso so no na onu ankasa woni ma urade verse 25 no wasi efiri bra efie wura no be sore atopunu ni mu no eno ara no be firi ase agina akire na wabom apunu ni mu se owura hini yan na obabua nse me de minim de mumfiri me sonko 26 ana obefiri ase aka se yedidi na yanom wo wanim na ya kireche wo montene so wate wose ebi mbaka san owura yedidi ye kwa urade adidie wose minim mo esan se wakasa wo de wotene ne ayeda asi ho ani so na akofa urade adidie na ayeda adi but wakoma munye de entene onye urade apede enti no boturo bojo na ayeda adoso mo nyame fie ye wo ebi mo ho no mo ye boturo bojo Kristo som o kan Bible no se boturo bojo de mefe wa ayeda afa nanum enti ye wo kwan kase na wo kwan ketwa enti nya de wiasefo ya na wo Kristo ni esa wo ya de wo koye bi esanso ama o manso ya da wo ni wiasefo ntam esanso wo ye different cause o kan 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na wo so obi ba Kristo mo ya abode afofo ne madada na ye de atwam o ba Kristo ma enya de pono kase afo ya na esa wo ya de wo koye bi cause wo ye kwantiantia wo ya de wo ko heaven also obi ba Kristo ma wa ya abode afofo ne madada na ye de atwam 2 Corinthians chapter 5 verse 17 obi ba Kristo ma ya abode afofo ne madada na ye de atwam menu ya bia na wo ye kromfo na wo dane ba awurade nchen enso no kromfo na wo ye ni yini ni si uni padua mantutu ye titam bia no o kan asori sika se wo bu ni pa ye da efa so boturo bojo na wo ye emmoa won ga sa wo de wotene ne ya bia na wo ye dwamanfo se de me kan ye no ko kan Ezekiel na Ezekiel ayina honom kan Ezekiel 23 na ho ebi mi firi mo frase no ma firi mo frase abo adwaman enti wo ba Kristo mo sa wo pe kwantiantia na ye da afa so a se yihini no etutu firi wo ni padua ma hu sa wasache na aba ansa na awurade aye de agi watum ko se wo bebre wo no ma o mu ye asofo ene asofo ma mefo ma ko Bible school but ebi ana nyame nye de enyi wo mo ntom wo honhum o mo nam kwankasiem enya se bia Bible school ni abo credit ka na etesa wo ye sofo but honhum no awurade kare usan honhum awurade agi watum awurade nyanyi wontum enti no wosenye obi osimi se awurade na be kosoro aheniem Matthew 7:21 wosenye obi osimi se awurade na be kosoro aheniem na de o meje wo soro na pede midika ka kire wosenye obi okita Bible we nko na friend se o ye Kristo ni enye obi okita Bible we nko na chese ye friend se onua Kristo ni o etu be Kristo ni ama woni na ho wade nyina mu emfa namfo basa ma ukuru nya wadamfo ma wo yere nya wadamfo ma wo ma enya wadamfo cause adamfo no bia na on sakrai but Bible ni kutano tu woni mi se wo ya wadamfo menu adofo a wutie me ma woni na ho wa wie ye braimu epono tiatia ne kwankwamu na opono kase ne de ekọ sayemu esansa mo wo opono kase ne mu no mo doso pa o mo doso na ansa na wo be kosa apono we sayemu no jese wa ye awurade apede jese wa twonwo afiri honam akono ho jese wa twonwo afiri ewiase no mam ebi biri ni moja ni pesika bitimi ye adwuma be se enum nsia adaya me pesika aye project ahodo menu ya de sombo ne so banya Kristo na wadi awurade apede so enani pa hwe nyame asemu enipa jese nipa nsoma awurade menu ya dofo wonya wiase we nyina na wo hwe okra fa so be na obenya oda wonkwa na wudi na gorosa no enipa dosika nipa do ahonya kai obofo obo wo mranti brem ansa na dabone na yede aba obi enipa nyina ekọ disco enipa nyina ekọ to ne badin obo bo wiase nwom wo soso no se me yede me bobi wo se me so me tie wiase nwom ne bi no wo ye different tin wo se obi ba Kristo ma wa ya abode afofo ne madada na yede atwam ne madada na atwam mini adofo bi di kaka kire wo se Kristo fo gu ahodo mienu enti ne wa hu ne saa wo ba ka se we kita Bible enti me so me yede me ye bi e kwantia tia na ekom wom su kom wom enipa mu
nipa fa wonya hye but Awurade nankasa value esansa wo sombo won anim nti midika ka kire wo say Christopher ogu ahodo 2 Timothy chapter 2 verse 20 atifia say mo say Christopher ogu ahodo mienu Christopher egu ahodo mienu enti e obi wo hono ma ansa na no ba bedi Awurade ya chi no ho unim wono pa ne ho anya sikanti no de ba bedi Awurade ya chi o because e betima station sofu bi na koto dantensere e betima station na koto akra esanse wono abona adwene posa 3 years time no wa yodefo no da kam enti no sa sika no sa ahunya ne wona komam onya na adwene se wo no opa wo kra de wako heavy o onya na adwene ni sika le hia no ni sika ene hia no enti ayeye bremu no sa wa ma wani an na ho no bonsam di sika toni pa ewiase ne na kono de atwamo o minu adofo susu do wiase mu 2 Timothy chapter 2 verse 20 o say Christopher ogu ahodo mienu sabi dem nu kan me di kan na o kan say opono kase na opono ketewa o say Christopher ya dan egu ahodo mienu o say na 20 no o say na fie kase mu ni sika ne dwetem no manko na nuya ne dote nso wo mu bi wate o say efie kase wo ankasa wo di Bible na ankasa atutu fie a wo wasi efie a wasi no enya sika ne dwetem kwa na gu ho no mo enuya ka ho epono ne yedua sa wate ase ye epono ne yedua ana sumanti na ankasa a wodi gu ho no ma woto foundation no a wodi gu ho no wodi ka de natie na ye dai oye concrete ansa na wodi ye de egu ase enti wodi Christopher atoto notie ne nuya ho wodi Christopher bi ni matoto notie ne nuya ho wasenti efie kase mu ni sika ne dwetan no manko na nuya ne dotie wo anso wo mu bi na obubi na bi nso ye de wo mu wate enti Awurade bu ebi mo pa so mo yi adwuma no Awurade varu ebi mo but ebi mo de mo obu o mo sa notie ne nuya bi cause ono ankasa we na tene ne asi wo da open wo ye fasting be se yi o de san otimi nya aficham no onya fasting fa ne yam to hoda wo so pa hunhum niema wo ba sa wo tene niema ase wo ba sa wo sua nyame asem wo ba sa wo kwa heaven wase na fie kase mu ni sika ne dweta no manko na nuya ne dote so wo mbi na obubi na bi so ye de omuo na so obi tene ho free ye no ho a obeye ade a obuo na wode ate ho a owura no de yo ade a eyeyie wate menua eniema ye bobbo so sa wo twen wo free ho wate sa wo twen wo free sa no man Awurade be varu Kristo som Awurade be varu Kristo som Kristo ni obaso da no obi ne nada menua dofo ye wo two road on the earth e kwa wodo mienu wasase we say so obonsama ni abre opanipa de na kosayem sa wa ma wani an na hono ma wo ye sofo obetima wiaw obetimi di sika to body obetimi di sika ya da to nkwa koso kan 1 Timothy 6:10 na wo se boni nyina hini ni sika pa ebi ni ma di akira ayira kwan no ebi ni ma di akire ayira kwan no udi agro di sika be den ebe to o di sika ebe to obonsam di sika wiya nipa wo de krono ni adwama ya wiya nipa o de last ya de wiya nipa mini adofo te okwan wodo mienu a wasasasi we se so wa ma wani anda hono ma ebi ni mu wura okotizim bi ni mu tunuro anajo bi ni mu yes sacrifice ahodo mini adofo ma wani nna ho koso obonsam no bubom se jata ohwe obi obenya na yede amene no na wani nna ho se wabo wadwene pose wo befa kwanketwa no so a ene eniema ya bubo iso diso se why wadwene so befa kwankase ni makoso ka Bible no se boturo bodwo de obefe wafa nanum boturo bodwo na doso uye boturo bodwo dodo uye boturo bodwo na doso menu adofo ma wani nna ho wa wieye bremu cause one woman be call heaven here kakra bi o kan Luke chapter 12 verse 32 na wo se kuo keto am nsuro efise eye agya ne fe so ode ahini ye de emamo e kuo keto am nsuro efise eye agya ne fe so ode ahini ye de emamo unim bebre ntimi kom e wo Kristo so imu bebre ntimi bebre ahunya e na bebre pe bebre ntimi kom ahunya eno na
ebra ayi obofo ne ba be se kuro no Sodom and Gomorrah ba be se kuro no Lot oyire de ne ho to na gudiye so Lot oyire de ne ho to ni sika ne na honya so enti bofo ne kan kire ne se wo na oyire Lot wo na oyire ana o ma mu firi kuro ne munya dai enko no na obi obetwa na ni aye de ahwe na chi no obedani obi obetwa na ni mo obi antwa na ni nya dai ahwe na chi unim die ntia bebrede ne ho to gold ni sika bi oye gold watch papa bi egufie sika ne ahonya bebrede ne ho aye da to so enya sumbi na okwakosoma urade ode ne ntade na ede kwakọ kire entimi nua dofo ma wani na ho Lot yire yesa atwa na ni dane ntini sie ye da esi ho ebesi na meti radio so no Lot yire dane ntini sie atemu da na ebi ebebubu ntini sie ndi akogu jamu sie de bakọ heaven on de enya masem mi nua dofo ebra ba be se kuro no anko wancha na ni akobenya nkwa otwa na ni konsa de bofo no kan ni bebrenya sutie manyame asem bebrenya sutie enti akwan ya da nanim a ekwan ketu da nanim a ofa so akọ heaven no obetima banachi abehia se enti se bebrentimi kom bebrentimi awo kire wo wo so obi afa ne ho obi abota ya hodo enti won so bakwa akọ yebi enti kwan ya ensa se ofa so kro ese wo ye den ofa so ono so bakwa akọ ye den akọ yebi minu ya dofo Lot yire dane nchini sie dia na wode ho ato so Kristo suma kwanto emu dia na wode ho ato so ekwan ne ware yo menu adofo kwan ne ware so ye ba beduru ekwan ne ware so ye beduru dia na wode ho ato so dia na wode ho ato so ko ka Luke 14:28-29 na wase mu hu an peso oto abantenten orient na se mu hu konta heaven na wo kona na se two road on the earth ekwan wodo mienu a wasase we so no wabu hu konta se wonam ketwa ni na wonam kasie ni na wogina fimfini wase mu wan no person oto abantenten orient na se mu hu konta so wode obetima wi a nyasa wona wo firi ase no egro ne ho ma me no read no anka se mabo mitiri mu po na me ye de meka Luke 14:28-29 Luke 14:28-29 wase nkontabuo menu abafo watena se abu hu konta wabu hu kwanta se Awurade agi watum Bible school na ukọ ya woda uyire ti a wasa anyem ba foforo no wabu hu kwanta kosi ya wonkofo bi wo no omukra de Kristo som no mo di agro kwatena se abu hu kwanta se ya bo credit card bo minim enti no kwan ya ensesa wo faso kra na wo ye de wo faso menu adofo wabu hu kwanta osin kwanta buo mumu wan no person oto abantenten orient na se mu hu konta ansa so wadi obetimi awi a wabu hu konta wade sura hinie no wade ekwan keto na toto akontabuo se wo si dan ya woto iron rods woto foundation wo si pillar wo ya ne jese wototo nua wototo bibibia nchanse wototo nadoa wo se mumu wan no person oto abantenten si dan ya orientanasi mu konta so wodi obetima wi a so wodi obetimi dia wi a 29 no ebia wo firi ase no wantumi anwi a wona wo hunu no nyina firi ase agoro no ho se onipa yi firi ase atoi na nso wantumi anya dai anwie sa na akire unim sa asem we se no ehia pa ehia se ni pasua wabu hu konta se Kristo soma me som no ma boma dwene pa na se first na asiasia na me plane ye asiasia na me plane se me ye de me di Awurade achi ma pu wiase nim ne ma nyina but mbedru fimfini me de honam na esoma Awurade enya se bi mu basiasia agoro ho se nya kwa we pa na no ye sofo mami enya afuna we pa na opiriti mi na de wiase pa na watom ntentan sai no minu ya dofo nya se obi basiasia agoro ho se sofu we pa na priti me ana sofu we pa wo so ye Kristo ni na wa hia sesa no ma wani na ho menu ya dofo ma wani na ho awie ye bre mu me kasa kire nyame ma a o ma bo ma dwene pose o mu nam kwanketo aso ko heaven nya de obi ye won kasa wo de wotene ne asi ho ntina jese Awurade ntina ni mu nya dan kire wo no won kasa wo de hunu mu aye dai asi ho menu ya dofo
wase mumu wa no pese oto abantenten no rentna se mu hu nkonta so wo de obetima wi a anya sa wona ofrase ehase agoro no so nipa ifrase to so antimi anya dan anwie me nua wo frase so antimi afa anwie fa wie wate me nua bafo fa wie na da Yesu Kristo beba no wa ma nkunima botire e da Yesu Kristo beba no wo busa wo ye no ayi wo ye no kwafo kosi ebi mu ho no mo pe o mo ho aye dan anya enti no osomafo Paul kan asem bi wo Philippians chapter 3 verse 7 osomafo Paul kan asem bi wo ho no ye hwe asuafo na nipa obaye adwuma ne kase chinchiri nkuro so aye osomafo Paul obaye adwuma ne chinchiri nkuro ahodo bebre so Philippians chapter 3 verse 7 wase na no man ka ya memfaso no Kristo ntimi bu na de hweleye nanso ampara me da so me bu no ma nyina ade hweleye wati me nua dofo obi wo hono ma sen medika ka kira so obi wo hono ma oba be di awurade ati se kwan be bia ma no to odi 3 months 4 months na kwan miye ma na osu obi wo hono ma ne mo de ba be di awurade chensense obe ware obenya kunu obenya yira ya de aware to oba asori ni mu di 2 months ya na nyame na ya na dom e kwan na ma ya se no wa ya de no wa hwe ase e kwan na ma no asa akọ na chi no mo ya ahini e ma no de o mo nyira da mo ya ahini e ma no enya de se o mba yira da wase no ma na nka ya me mfaso woni no ma na nka ebi pemfaso Kristo soma ya som na ebi pemfaso amfaso nti na wakwaji school dan wo woni mu akoma mu se ruade mfrel minim akwa bia na wo sunwan wode nyame asam ne wura I have blessed for us so mu kom no woni oya na omoto kola shema na no de akotwa bi ti da no mo de wo so wa ya something time what chese dia Christopher ma ne nya wo nwa sa me kansa Christopher gu ahodo mienu me nua dofo enti obi on man faso nti no ya den o ka Christo asempa emfaso nti no wo so awurade wo se no ma na nka ya me mfaso no osomafo Paul na kasa Kristo nti mi bu na de hwere nanso me da so mi bu ade hwere no ma nyina ma awurade Kristo huna ebro so nti na me hwere no ma ni nyina na me buru se sumi na so ade na Kristo ayemfaso ama me wate waso obu ne se sumi na so ade na Kristo bebre valu wiase ne ma che nyame asem bebre valu wiase ne ma che Kristo soma wo som no Kristo soma wo som no on valu bibia obi akwa no ye dai o kobi oni e mo de kwasoma urade obi akwa no ye dai o kobi what verse 9 was in our humanimu say minimi ara metene ne afiri mrafom na emom de nam Kristo hu gidie so ba tene ne afiri nyankopon gidie so what bebre de ne tene ne ayedai asi ho bebre timika so wutie wiase nyoma nyawe wutie do nwom wutie wiase nyoma ensehye minu ya dofo betwe akosayem ko ka Ecclesiastes 7 verse 5 for now was anyansafo anim kate yesin so betie nkwaseafo donto na Ephesians 5:19 so akansam samumfa honhom ne nwom ne ayeyi nwom wo pesa wo hyama wo honhom wo pesa wo wura kwanketuo ma tie honhom nwom na beboa wo ne ja wiase ne to ho na wiase wo yamfa nkọ ba bia wiase wo yamfa nkọ ba bia ko ka fa John 2:15 na wo se mamu no wiase ana no me wo wiase so obi do wiase Nyankopon do enyedan eni ni mu na de wo wiase nyina ye honam akono eni wo akono ne asetene ma ho a ya kasa honam akono a ya na bebre afa na dwaman ko a ya kasa honam akono a na me wo fridge wa bobra cheme na me wo ka me wuni me babro trefie se ni wo hina wunim wa bobra chen she ma bobra nkasa chese eni wo akono de hoahoa no ne asetene ma hoahoa Bible say mfreja no koso ye ban so ayi ye beja bibia wa ye dai akọ wo se mfire jam ne wiase na kono de ye dai etwam na de oye de agya ne pe no obetena ho da o se de oye de agya ne pe no obetena ho da ne nipa do wiase akasa tikiri so som
wiase dona ba be wura Kristo abe wiase nyima be wura sondem enti na wo Kristo ni na wo huru wiase ni epono kase na pono keto nyina tu abom na omo be ko heaven so de omo ye kakra bi cause nipa kakra bi na e ko heaven said the Bible na ya dey aka no nipa kakra bi enti Paul ebra Yesu Kristo kan asem e kire asuafo no bebre koye otomana obeti mama obi beti mama u gold ewrade beti me di gold firi so abro wo be ko wiase abekọ Yesu Kristo tomana firi so ye dey emma Israel for ye dey ediye a kire omu nyina ja hokoye. That was John chapter 8 verse 67 to 68 was say na mo nso mo pese mo ko bia na Paul say the say was say na mo nso mo pese mo ko bia na wana Peter say Peter kan asem bi ohono was say mo nso mo pese mo ko bia na was say rade hwan chan ye nko hwan chan wona wo dan kwansem ayaye da ya gie die ene be brace asan Africa so sum akodi Buddhism and Christian and yema ense enkanka asum bebra wo hu nyina beto Kristo sum asum ayetwa nkramo sum nyina beto Kristo sum menu adofo ma wani na ho pa ma wani na ho the Peter say one chan yam kwa urade wona wodan kwansem ayaye da ya gie die wona wodan kwansem ayaye da ya gie di wonim de atia ma wontimi nyini wo honhum mu no me ba be kire wade wonim de antia de atia ma wontimi nyini wo honhum mu se wonsua nyame asem ommotene na ebra wonya fasting wode wona machi da bia gise no aduane wo fie o akora ni fie on so da bia gise de ade asi ja so menu adofo Kristo so nya didie ne nnom Romans 14:17 yakopon hin nya didie ne nnom aya honkunkuruma ne gie ne tenene menu adofo ebra ye kan nyame asam kire obi won mo osachira 10 years 8 years what wa wasachira enso no woturo bojo no ya da oye wasachira na ne sachira ni free Bible ni ne sachira wasachira ni nyina no ewrade bie kwan ma na ba usa no wasan free na chi obom pa ya na ewrade mame ewrade ye we mame yo ewrade ye we mame yo ewrade akonto ewrade awo ewrade sikasam eniema nkoye bitimi gina na so 5 hours so be hwe nyame asem aden ma no menu adofo ewrade dem kwan wo wu asi wanim oka Deuteronomy 30 verse 15 na wo se me dem kwan wo wu asi wanim ane papa ne bone na me hyew se fankwano na beboa Yesu Kristo shira bodo so amma asuafo no ene nkrofo bebre ekọ nyina no na aka 11 omu nyina koye esanse bebre ntimi kom ntino odi Kristo sumu a awuye hia no no asakọ wura kankase ni no asakọ wura kankase ni wo support ni Facebook wotin nyina no onfa nsua bibi papa bia ho no apo ene krono ne nada krono ne nada edura na jo obi ada no no de afa krono ato ne ho so no ne na mama mfiofie obi asi ne fie no otwetwe wire obi asi ne fie no owia ne ma no osai ne ma ho menu adofo krono na wo bon emmoa so ba ba wura kwanketwa ma wura de ba jew obaji wa firi krono esansa bonsam de krono kwanu ya da guso o de krono kwanu ya da guso o de krono ni adwaman ni asisie ne nada enkwanu ya da aguso menu adofo nti asama me na wo kan bebre ti mi pa ba wo nyamesum ebi ni root ani opa bini root ni opa na o mi nse wo no mienu a wo no mo nam e koma bo a ye nam a ye kono se na atomi a ba ko jana se ni ho dwane ye o jana se ni ho koye na ba ko ye dai edi na chi odi na chi a no sa root mu asene mu ne benya Yesu Kristo ye da efiri ye root mu ne benya David ye da efiri ye menu ya mempa ba wo Kristo so mu ginam ebra ye ne de anya ginam ankasa
Ebra ya ne bra enye nyina ginam ene ebe hu se wo ye kristoni ene ebe hu se wankasa no Awurade hwe ate soro na se wo hwe a obe hu se wo ginam obe hu se wankasa wani abre na nya sika bi a wo pefro no asafo Awurade wonti na wo som no ana de we na wo pefro Awurade wonti na wakọ bia sore botene na ebra twetwe wo firi wiase no ma ho Piriti asori ma repentance awiye brema asori ma hunu ne left and right baby onam no de onam mu na okatire no ka bibi tire no ka tire ne mane sacrifice na kwambone ho on ka hwe ntira na wo hoahoa no na wo krokro no menu adofo bi na bi beba se wanya akra ama Awurade a Awurade be jeje wo Awurade be bu atan Awurade be bu atanti e wokwan wodo mienu e wosa asase we so wo be ye Kristo ni ama wani nna ho e wosa asase we so ti Yesu Kristo say so obi sum ya mani ni mati na ba bia me wono wana me somfo so be den e beba say ya mpa say wonam kwan hiehiem wonam kwan ketua ni mu bia Yesu Kristo say na som no na ba bia wono wana ne somfo so be den e beba e wo John chapter 12 verse 26 was say so obi sum ya mani ni mati na dia me wono hona me somfo so be den ebeba hona me somfo so be den ebeba obi som ya manini nachi manini me ya Kristo machi menu adofo ye wo kwan me nu wasase we se so ye wo boturo bodwofo ye den e wo ho a wono de wono oni kase wono oni ketuam ewiasefo okwa wo kobi Kristofo ye den e kwa wo kobi bonsama japade wo ho wo so gina ho bom pa 5 hours 6 hours aguro bi na wudi menua ayanke muhunu dede bi na wo ye bonsama japade ye den e wo ho dede bi na wo ye den ye dede bi na wo ye dede bi na wo ye menua dofo ma wani na ho ma wani na wo se wo tie me awieye braimu a awieye braimu yam preaching for prosperity ho ye preaching for repentance awieye braimu no ye kanya Bible se kan sempa no yi atan kanim tufo de nipa ne yanmane hunu emom sofu kura tie wi asenwom na asore be tie wi asenwom a sofu tie wi asenwom o enti asore ba no opeke free sofu no ho sofu bo wi asenwom da obekona gbo buginis ya eden wo buginis agumo atotuom ohwi asra binum koke ebi ye niama wo sumase but wo kare na nim tire nyam sompa aso mu ahode de wa ye de wapa apamu ahoden menu adofo a wutie me mampamu ahode o ko so Awurade no ebira bi beba sumu nyuma nyina obayi sumu nyuma nyina ho ebira bi beba sumu nyuma nyina ba den ebedadi sumu nyuma nyina bedadi kiminu wa sembi o Proverbs chapter 14 Proverbs chapter 14 verse 12 sumu nyuma nyina bedadi ni ya wo yesi nya wadwe se obi ahuni yo na Kristo na wo de Bible na kata so no wa hu anya wadwe se obi anya dan ehuni ye anya wadwe se Facebook wona wote wona apo na wo bo no anya wadwe se obi ahu ye Yesu Kristo ahunu wa twere wose wo kwan bi atene wo nipa ni so na so awie ye ne ye dan eye owuo kwan wose kwan na atene wankasa wotene ne na wo de asi ho no wose kwan a atene wo woni so awie ye ne ye owuo bra awie ye ne osaye joto na wo nom na awie ye no eye osaye ma wo nipadua eye osaye we ma wo nipadua na wo kra wose kwan bi tene wo nipa ni so menu adofo kwan na atene wo woni so no ammoa wankasa wo de wotene ne asi ho wose kwan na wankasa wo fa so no ammoa na wie ye owu eye saye me kanfo Yesu Kristo de na ma so obagina di na wafa kwan mienu akoso Yesu Kristo na kan se obi ntimi nsum awura no mienu obedo ba ko no waye de no watan ba ko untimi nsum awura no mienu o obedo ba ko waye de atan ba ko menu adofo e kwan na tene wo wani so na wie ye owuo awie ye owuo ne osaye awie ye no e owuo ne osaye kwan na tene wo wani so no
wankasa wode unyansa na wadwene e na edidi nipa ho osu wode unyansa na wadwene didi nipa ho am ne sa obeka nyame asam na gisika wa amanfo ho wankasa wode wa otene ne aye de asi ho amwo me nua dofo ye wo kwa wodo mienu wasase ti why wadwene bo wadwene pose se wo befa ketua no so afaso se wo befa kasia no so so mu a ekọ saye mu fam koso se kwan hia ne de ekonkom na wona wo hunu ne ye de esa o mu sa o mu ye kakra bi Christopher no so bebre awoya firi nyame asam ho bebre awoya firi nyame asam ti nyame power nye na emba ke ne bi mu akwaji sunsum no de ye adwuma esa se wa woya firi nyame asam ho Hebrews 10 verse 26 Bible na be kantina da bia me ya na makotu aye dey a kire wo se de be wo hu se Bible na na nkasa na ye dey kasa Hebrews 10:26 wase wo waye yade a ehu se wo tadua ti se dua tentene bi si ho na wo tare nkomu na wo je mfnama ho no wo ya babeto wo ti kwa na be pai wase wo waye yade a ye dey ehu ye wo bebre so many Christopher bebre o ma wo ya firi kwan no ho o ma wo afiri kwan no ho wase wo waye yade a ehu na se nyanya no kwa ni nimdie na akire ye boa pa koye bone a bone ho afode biara ni ho biem na emom de aka ni atamu akwanhwa eyehu ani oja erebehye atamfo no menua dofo wate wose wo waye yade a ehu wo waye yade a ehu se wunyanya no kwa ni nimdie na wankasa wabeye ayi wode se wabanyini wo Kristom wo wabanyini wo Kristom na wo boho wo ware a wo sa da ba foforo achi wo ware wo sa da ba ma foforo achi na for Kristo som na osom na se nsa so ndem wo na wote no asondem wo nya yi o ni padua no na ya sore dan minu ya dofo wo so wo waye yade a ede ehu wo hia se na sore wo se nyanya no kwan nimdie na achie ye bo pa koye bone a bone ho afode biara ni ho biem na emom de aka ni atamuo de aka ye atamuo akwanhwa ehu ani oja rebehye atamfo no yenti asemi 28 na wose na obi pomo sembra okoti mobrohunu gina dansefo baanu ana ba asanso anu masam su tete no kura no obi koti mo sembra kura na yetimi ya da ekun na yenti Yesu Kristo de ai wose 29 no na katua anya kura ben na mususu na katua anya kura ben na mususu se esese odi betua de otiete nyankopon ba no so no obu apam moja wode ate ye ho na huhudie na wasopa adom honhom no wate bebrabu apam moja na huhudie Yesu Kristo de on de oyodo oyodo wabu moja na huhudie yeti ye wo bebra Kristofo bebra ho no ma o mabu moja na huhudie watom de waji moja na di ama moja na dware no ho beto da so ye bone minu ya dofo o waye yade a ehu kai babia wo fishi ase na sachira wadwene Bible say ye kan nyuma no nya sa meba wo so ntam beba ba yi wo kan edua na ye de afri ni sibre menu ya dofo sachira wadwene na be wura kwanketo anu na wannante wiase ache wiase ne na kono de awura wache Isaiah 47 verse 7 wose wonya wura nkosi da menu ya dofo makeup se ahodo a wuchichi no wonya wura nkosi da obire bi beba wontimi mfa ade ebira bi baba ube hojo minu ya dofo sa brain na wo ho ode yen sa wutimi soma awurade sa brain na sa wutimi ayi awurade adwuma wutimi soma awurade wo de won kwa wo de ni padua nyina cha sa ebebre de ne tam awura awurade awura adwuma bebre spend ne tam awurade broni kro ne ye adwuma na sa bibini kro ne ye adwuma wo office won osuro no kro cha awurade Broni na kasa mempeke kwa bibini na kasa nsa mempeke kwa enkano de otie but wo wura son dem a na ne fun otimi ye kosa de pie menu ya dofo bebre mu awurade bebre fanya me asam nya adwuma menu ya dofo to so wo waye yade a ehu obi wo se akatua enye kura be na mususu se odi betuatia wodi betua wona wo bu apam moja na huhudie no akatua ben wase mamento aso verse 30
na enim se wo se na yenim de okan se me na areto wo me ara metuaka bi awurade bebu ne man atan na onyankopon ote ase no nsam hwe eyehu enti why wadwene se awurade ye odonti no wo ye botoro bojo me nua dofo wo yire bi ameka se wo tie mu wo yire wo Ghana anso wo twempena wa ha sei amwa me nua dofo be pa bibia kofie wo so wo twempena wo kunu wa brochire anso no bi sa ye wo ho adwuma e wo Ghana me nua dofo wonam ne na kono de atwam me nua dofo amwa anso wo kwa asori wo buso so kwa Assemblies of God wo buso so me kwa Deeper Life wo buso so me kwa Pentecost me nua dofo amwa asori ne ma nkwa but wankasa wo ni padua no ane na hia awurade ti bebira ho no mana awurade ye odo ana Yesu Kristo ba be fire ko ana ya fi awurade o ana de Yesu Kristo ya fi ana Yesu Kristo ti wi Yesu frem kra na ontimi onhwe ana me de me sha na me de me wu me sha na me nua dofo oboa me nua dofo you can read 20 verse 15 now me nua e ka asem bi wo ho no me nua dofo enyamfa wonyansa nante wiase mu emfa wonyansa nante wiase mu Revelation 20 verse 15 was in the obiara wa hu no se wode na hye nkwanwoma no mu woto ne twiri ojakade nu me nua dofo ewurade baba beto atwiri ojakade nu udi won nkwanwoma nu pastor mpacho udi won nkwanwoma nu eda a wakwa so de better 10 years ni wabra bon sesa udi wo bible ni udi won nkwanwoma nu me nua dofo wo ye Kristo ni waje wo atum so ye Kristo ni udi won nkwanwoma nu wose na obiara wa hu no se wode na hye nkwanwoma nu mu woto ne twiri ojakade nu obeto atwiri ojakade nu enti bia obebre wonu ma omuntie awurade asem bebira som ye omo hene bibi so banya adade atie bet onfa nya adwuma bibi nya adade ayeden atie nyame asem bet onfa nya den onfa nya adwuma waso obiara wa hu no se wode na hye nkwanwoma nim no na se nkwanwoma eye book of life no se enya ize se wudi beba sa nkwanwoma we se ko so omo mbekọ heaven ye kakra bi omusa enya ize se wudi beba sa book we se nti waso obiara wa hu no se wode na hye nkwanwoma nim no obeto na twiri ojakade anim menu ya busa won se wudi wo nya ize so se wudi beba wangasa de obefam ni ahokire ene chese obakasa awurade mponi ho komo ba hwe ne niam a chese obefam no menu ya dofo bo wadwene po se kwanketwa kwanhihia no bible se konkom so me de menye mabom adwene po se medi akire bo wadwene po yesa de nipadom ye no ba ya de nipadom aye no disconnect clubs ahodo a mo ye no de nipadom ye no obaye Matthew 7:24 so obiara otima sem na wo yo no me de ne bato obadwemba obiara otima sem na wo ye no me de ne bato obadwemba oto na aban wo botan so no me nua dofo ewurade se wutie ewurade asem na se wudi so na se unam kwantianti so de anhira ne ho esan se so obiara otima sem na wo yo no me de ne bato obadwemba oto na aban obotan so no bentu kasia to nso yiri na mframa boy na bebo aban na anhye ase efisa woto no fapem no biara otimi nsam na wonyo no ode ne bato obakwasea utimi nya adade tie nyame asem radio stations aba utie nyame asem wo ho wankasa wo hye bible beto mfa nya adwuma oso ode bato obakwasea oto na aban wa anwea so no oto adan wa anwea so ebubugu oto dan e wa anwea so ebubutugu minu adofo wankasa mfa wotene ne nya dan ensi ho wose nhira no onipa wono a woti wo ye awurade apede minu adofo ye awurade apede wankasa wo de wapede an adoso dodo wankasa wapede na adoso nhira obi a otema sem no na oyiyo no me de ne bato obadwemba de wanye ne me de bato obakwase woto na ban anwea so ukura de obakasa wante wotiye obakasa wante wote atra
konka romance na wase na me se wante kura wate ye ne free komontene so nyina radio stations aba ye nyame asem wo ho no de onfa nya adwuma woni nam niro so ne nkramofo so kramo ni nkwano ama ubi malam ni nkwano ama ubi sane bre awurade nchen na obagyew am wo ye nhira obagyew am wo ye nhira woni nam malam fo so woni nam abosom so menu adofo amwo ko kan Jeremia na wose wana wosom bosom ne yankwasiafo ne ammoa omagimigimi ewo Jeremia honom bosom so a wane nam a wosom bosom ammoa menu adofo adurumle bi na mabusuafo nyina ba kokora nkwa asore wo mu nyina chese me mababa sakra no kora no me wo adwuma ye de eye pa ese mi mahusem yenu asa kire mo de wo mu ho ama awurade me kanya me asam kire mo na wo didi matam sai ana wu cassette ye ja bosom na onfa ho nchew mienu ababa sakra mi gusu ye de eye bosom ni nkwano ama ubi edua na wo bo a wo kwa asori a wo sa bodua no amwa awurade varu esanse won kasa no wo ye obronsam ba ko so de o se de o ye bone no efiri bronsam obronsam no finfiti ase ye de eye bone enti shawata de yesu yi atade awurade de ahye wo hunhum no hyeso yi hyeso yi minu adofo a wutie me minu adoso fa homa awurade no anante wiase ache dodo fa homa awurade minu adofo what the homosexual ache e ba no oba wade be ma ne be ma wade atira ache dodo fa homa awurade why ye lesbian ache dodo e be boa wanka aboa ammoa fa homa awurade Revelation 20:15 was a shame basa owifo enhira ne de owen no hwe na ntade so na wanante adajamu na wahu na niwuo wate was enhira ne wona wo hwe otade so no wanante adajamu mere basa owifo enhira ne de owen no hwe ne ntade so menu adofo atade be na hye wo hunhum wankasa tena se ne bo ho mpaye na wi hunhum atade hye Awurade wa atade o de hye ne ma awurade wa tene ne antade a wode ye den hye ne ma menu adofo atade be na hye wo atade be na hye wo dane bra awurade nchen bosom ni nkwa no ama obi dane bra awurade nchen Yesu Kristo o yade nyina so tumfo Yesu Kristo ne yade na si wo se o ye wiase age nkwa menu adofo fa ahoma no fa ahoma papa no besesa wa brabo fa ahoma papa no ne nante na akwan so nante na akwan so na wanante wiase ache asore wona okon bia won sakraye fa ahoma awurade menu adofo fa ahoma awurade na obagyew se de medi kaka sa Kristofo ngu ahodo mienu enti no bra awurade nchen menya omo ye edi honam achiridifo ni bio omo abo mo adwene pose omo soma awurade ewo mu adadiam ne hunhum no omo na fa ahoma ye de ebo omo na fa ahobo omo. My last quotation, Hebrews chapter 10 verse 37. Hebrews 10:37. Wase na kaka krabi na de obeba na ba na orenche na de otene ne frigidie mu benya nkwa na so otwe ne ho an kra ni nyede enso no menu ya kaka krabi na de obeba na ba ekwan ne wario ekwan ne wal na enche papa ne be pie na ni monyam mu me ne wo kasa for two road on the earth ekwan wodo me edu wasa asase we se so no wase akaka krabi na de obeba na ba no orenche de otene ne frigidie mu no obenya nkwa menu ya dofo sa wo twe ho a awurade kra ni nyede enso kura wugidiem reta so bo wadwene po se me ankasa me nko ampesa me ko heaven ne be si wi enso bo wadwene po ja wiase ne niema ne ye de etugu ho ne ye be jaaye ye be to wiase niema be ja ho akọ jamu niema ne tugu na fa wa akoma ne wadwene nyina soma awurade e wa honhum ne kuremu ne be si wi aza ya kan se bi wo Romans o se na me se wa antekora ampa wate ye ne firi komontin so nyina
Minu ya dofo wate Erade nhyira me ne wo bompaye tumi mutumu njefo ena nwumre so papa yada wase Erade wo soma wa asem na wo se wa asem bedi wa asem ma wo makwa enchen kwa na bedi djuma wo yemu Erade a wo ti asem wa asem ni djuma wo yemu tumi bi e be sori atia wo ma atiefo mde onu Yesu Kristo mojam Erade me pagya Kristofo a wo ma bo madwene poso be ko heaven me du omu nu adishi mojam me dia pastors wo ma bo madwene poso mo ko heaven me du omu nu Yesu Kristo mojam tumi bi mfani no be sori atia wona ni Yesu moja bra wona se ewo Jesus Christ dim de won fa won ma Erade no nyame onkonkoro wan kasa ma wo onkonkoro mo wura woni paduam no won fa wo ma wo Kristo na wo pie woni bonyam mu a ye nyina dida eni awieye ya da wase nyame no kwafo ewo Yesu Kristo dim ti amen.